आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ मुसाफिया कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहे हैं और महव एक गुफ्तगू हैं और बड़े खुशगवार अंदाज से ये गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। गाज़ा आमन मुआहदा सरबराह इजलास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शरीक मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात, और इस वक्त ये मुलाकात हो रही है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से। और इस मौका पर दोनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर मुलाकात में उन्होंने मुसाफिया भी किया और आपस में अब खुशगवार जुमलों का तबादला किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी सदर की मुलाकात, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त मौजूद हैं गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से। ये जो गाज़ा समिट है यहाँ पर दीगर अहम मुल्कों के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है। अमेरिका, मिस्र, अमीर कतर, फ्रांस, तुर्की, फ़लस्तीन, आज़रबाईजान के सदूर भी इस अहम समिट में शरीक हुए हैं और अमेरिकी सदर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने एक एक करके तमाम रहनुमाओं से ना सिर्फ मुसाफिया किया बल्कि इस समिट के हवाले से जो उनके ख़यालात थे उनका तबादला भी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मिले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और इस वक्त खुशगवार मूड में ये अहम मुलाकात जो है वो जारी है। गाज़ा आमन सरबराह इजलास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शरीक मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। अमीर कतर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मुसाफिया किया है खुशगवार मूड में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और एक के बाद एक ये अहम रहनुमा जो हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफिया करने के लिए पहुँच रहे हैं। और गाज़ा आमन सरबराह इजलास के हवाले से इन तमाम तर जो अहम रहनुमा यहाँ पहुँचे हैं इनकी यहाँ मुलाकात हुई है। और इस वक्त जो तमाम तर मुआहदात हुए हैं, ख़ासकर इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें आलमी सतह पर बहुत सराहा जा रहा है। बहुत से MOUs जो यकीनी तौर पर ये बहुत अहम थे, क्योंकि ये मुआहदात इस तरह हद तक अहम है कि इसमें जो जंगबंदी मुआहदे के तहत 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा हुए हैं। तो यकीनी तौर पर वो तमाम तर लोग जो इतने लंबे अरसे के बाद अपने घरों को लौटे हैं, ये जश्न का समा है और हर एक के लिए ये एक खुशी के लम्हात हैं और हर जगह पर जो है इन लम्हात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हमास और इसराइल के दरमियान जरगवानियों और कैदियों का तबादला भी हुआ है। पहले मरहले में हमास ने 20 इसराइली समिट है, यहाँ पर दीगर अहम मुल्कों के रहनुमा भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इन सब ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की है। अमेरिका, मिस्र, अमीर कतर, फ्रांस, तुर्की, फ़लस्तीन, आज़रबाईजान के सदूर भी इस अहम समिट में शरीक हुए हैं और अमेरिकी सदर इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने एक एक करके तमाम रहनुमाओं से ना सिर्फ मुसाफिया किया बल्कि इस समिट के हवाले से जो उनके ख़यालात थे उनका तबादला भी हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी मिले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से और इस वक्त खुशगवार मूड में ये अहम मुलाकात जो है वो जारी है। गाज़ा आमन सरबराह इजलास अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से शरीक मुल्कों के रहनुमाओं की मुलाकात। अमीर कतर भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने मुसाफिया किया है खुशगवार मूड में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और एक के बाद एक ये अहम रहनुमा जो हैं वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफिया करने के लिए पहुँच रहे हैं। और गाज़ा आमन सरबराह इजलास के हवाले से इन तमाम तर जो अहम रहनुमा यहाँ पहुँचे हैं इनकी यहाँ मुलाकात हुई है। और इस वक्त जो तमाम तर मुआहदात हुए हैं, ख़ासकर इस हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें आलमी सतह पर बहुत सराहा जा रहा है। बहुत से MOUs जो यकीनी तौर पर ये बहुत अहम थे, क्योंकि ये मुआहदात इस तरह हद तक अहम है कि इसमें जो जंगबंदी मुआहदे के तहत 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी रिहा हुए हैं। तो यकीनी तौर पर वो तमाम तर लोग जो इतने लंबे अरसे के बाद अपने घरों को लौटे हैं, ये जश्न का समा है और हर एक के लिए ये एक खुशी के लम्हात हैं और हर जगह पर जो है इन लम्हात को सेलिब्रेट किया जा रहा है। गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हमास और इसराइल के दरमियान जरगवानियों और कैदियों का तबादला भी हुआ है। पहले मरहले में हमास ने 20 इसराइली जरगवानियों को हलाल अहमर के हवाले किया, जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल में कहा जा रहा है कि गाज़ा में 20 इसराइली कैदियों को हवाले किया गया है। जंगबंदी मुआहदे के तहत 1900 से ज़ायद फ़लस्तीनी बेरिहा होंगे। हमास ने फ़लस्तीनी कैदियों के नामों की बाकायदा फहरिस्त भी जारी की है और आपको बताएं कि इस फहरिस्त के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें रिहा करना जो है वो अहम और ज़रूरी करार दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी गाज़ा आमने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए शर्म अल शेख में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफिया किया। शहबाज शरीफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले और इसके अलावा मिस्री सदर से भी, और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ यहाँ पहुँचे हैं मिस्र में। और यहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पहुँचे तो मिस्री यूथ और स्पोर्ट्स के वज़ीर ने और पाकिस्तानी सफ़ीर ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस वक्त आपको बताएं कि शहबाज शरीफ गाज़ा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शरीक हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले हैं। इसके अलावा अमेरिका,
مصری امیر قطر، فرانس، ترکیہ، فلسطین اور آذربائیجان کے صدور بھی اس موقع پر غازہ آمن سربراہ اجلاس کے موقع پر یہاں پر موجود ہیں اور غازہ آمن سمٹ پہ غازہ کی تعمیر نو کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ غازہ آمن سمٹ میں غازہ کی تعمیر نو کے حوالے سے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ غازہ آمن سربراہ اجلاس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شریک ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات، تمام رہنما ایک کے بعد ایک ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں۔ مصافحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے تاثرات کا بھرپور والہانہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان سے مصافحہ کیا اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر دیگر اہم رہنماؤں سے ملاقات کی اور ان کی ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ہوگی۔ تو آپ کو بتائیں کہ یہ اہم معاہدہ ہے جس کے تحت جو دونوں ممالک ہیں، خاص کر ہم بات کریں اگر جنگ رکوانے کے حوالے سے یا امن قائم کرنے کے حوالے سے، تو یقینی طور پر ان معاہدات کو جو اس موقع پر ہوئے ہیں اسے عالمی سطح پر بہت سراہا جا رہا ہے۔ غازہ امن معاہدے میں بہت سی اہم پیش رفت بھی ہوئی ہیں اور بہت سے اس میں حماس اور اسرائیل کے درمیان یرغمالیوں اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ تو پہلے سے مرحلے میں حماس نے 20 اسرائیلی یرغمالی جو آل احمر کے حوالے کیے، تو اس میں 20 اسرائیلی قیدیوں کو بھی ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ وہ تمام تر معاہدے ہیں جو اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان تمام تر دیگر ممالک کے جو رہنما ہیں ان کی کاوشوں سے، کوششوں سے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہیں۔ غازہ امن سربراہ اجلاس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شریک ملکوں کے رہنماؤں کی اہم ملاقات اس وقت جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس تمام تر صورتحال میں امریکہ، مصر، امیر قطر، فرانس، ترکیہ، فلسطین اور آذربائیجان کے صدور بھی غازہ امن سمٹ میں شرکت کے لیے یہاں پہنچے ہیں۔ غازہ امن سمٹ میں غازہ کی تعمیر نو کے حوالے سے لائحہ عمل جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اس وقت آپ کے براہ راست مناظر ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر جو غازہ امن سربراہ اجلاس کے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شریک ملکوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے ہیں۔ خوشگوار موڈ میں ان تمام تر رہنماؤں سے مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے اور بڑا خوشگوار انداز سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہاں پر اپنے جو تاثرات ہیں اس کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو امن معاہدے ہوئے ہیں یہ ممالک کے درمیان اور بہت اہم ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف مصافحہ کر رہے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہاتھ ملا رہے ہیں اور محو ایک گفتگو ہیں اور بڑے خوشگوار انداز سے یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ غازہ امن سربراہ اجلاس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شریک ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات، اور اس وقت یہ ملاقات ہو رہی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے اور اس موقع پر دونوں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور امریکی صدر ملاقات میں انہوں نے مصافحہ بھی کیا اور آپس میں اب خوشگوار جملوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر کی ملاقات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت موجود ہیں غازہ امن معاہدے کے حوالے سے، یہ جو غازہ سمٹ ہے یہاں پر دیگر اہم ملکوں کے رہنما بھی یہاں پر پہنچے ہیں اور ان سب نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی کی ہے۔ امریکہ، مصر، امیر قطر، فرانس، ترکیہ، فلسطین، آذربائیجان کے صدور بھی اس اہم سمٹ میں شریک ہوئے ہیں اور امریکی صدر اس وقت وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے ایک ایک کر کے تمام رہنماؤں سے نہ صرف مصافحہ کیا بلکہ اس سمٹ کے حوالے سے جو ان کے خیالات تھے ان کا تبادلہ بھی ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ملے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اور اس وقت خوشگوار موڈ میں یہ اہم ملاقات جو ہے وہ جاری ہے۔ غازہ امن سربراہ اجلاس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے شریک ملکوں کے رہنماؤں کی ملاقات، امیر قطر بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں جنہوں نے مصافحہ کیا ہے خوشگوار موڈ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ایک کے بعد ایک یہ اہم رہنما جو ہیں وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مصافحہ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں اور غازہ امن سربراہ اجلاس کے حوالے سے ان تمام تر جو اہم رہنما یہاں پہنچے ہیں